درستاچ پیش ما وطی نعمتی اور گوادر پریس کلب معزز ممبرانی طرفہ چھ ایم پی اے گوادر واجہ میر عمل کلمتی صاحبہ گوادر پریس کلب آئے گا وشد گشا نیاچو موتی پروگرام بنداتا کنے درستاچ پیش ما گوادر پریس کلب صدر واجہ سلیمان ہاشم صاحبہ کو درخواست کر کے آبے ہوتی نشستہ وسمباری عليما وتی معزز مہمان ایم پی اے گوادر واجہ میر عمل کلمتی صاحبہ کو درخواست کرنا کہ اہم بیوتی نشستہ وسمبالی آنی بی این پی اے آرگنائزر اکرم حیات صاحبہ بھی درخواست کے بیوتی نشستہ وسمبالی باقاعدہ نہیں موتی پروگرام میں آغاز کرنے درستاچ پیش واجہ ایم پی اے گوادر میر عمل کلمتی صاحب مشکور ممنون ہیں کہ یہ ہوتی قیمتی وقت اچھے وقت کاشت ہو میں پروگرام آل احوال پروگرام آپ کو شرکت کو وجہ باز میں نتوارے میں پروگرام چونا ہے اسے سہ بار تھا اولی بار ایسے کہ ما معزز مہمان استے موقع دیں کہ ہوتی الکے باریا ہوتی جماعت باریا اور چونکہ ریسیڈنٹ جو دار بارش بیتگا شی سببا چی ہستے لاتے لوگ ہم کپتگا اور دیوار ہم کپتگا اور شش 5 فٹ ہستے لوگوں تا آپ ہم موجود بیتا یہ دورانہ شما چچو مشکلات تا وہ دوچار بیت گئے اور موجودہ صورتحال بارے چیزیں گوشے اور دومیشن کے ہمیں کے متاثر بیتگا متاثرین اور شما آیا نہیں چچو کمک کتا چچو شما مدد کتا اور چی کرنے گئے اور دومی بار تہا میں جو احوال کار نشتگا آوتی اسے سوالات گنتے اور تو آئینی پسوا دے اور گوڈ سرا گوادر پریس کلب صدر وتی معزز مہمانی شکریہ ادا کا واجہ میں ایک تھی حوالے تو تھی اعلیٰ درشان بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستاچ پیش وتی جانبہ وتی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی کے جانبہ چی پریس کلب گوادر روکیں کے اپنے تا مبارکباد پیش کرنا ہمیں امید آگوں کہ گوادر مسائلاں وہ گوادر جیڑے دیما میڈیا حوالے پریس حوالے دیما بات خیر بلوچستان نیشنل پارٹی کے موقف فروادہ واضح بھی تھا اور منیالہ مروچی سائل و وسائل لے حوالے مروچی جنگ نہیں ڈے فسٹا چی ہستے بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچستان بلوچ سرزمین اور سائل و وسائل لے حوالے آر فلور سرا آر فورما آئیہ وتی ہستے موقف کو تھا اور یک قدیہ تک کامیابی بیتا بلے ماں یہ کامیابی نہ سمجھا چاہے ہم مسنگ پرسن انی حوالے بھی میں پارٹی کے 6 نکات پیش کو تگیتا مرکزہ بلے مرکزہ کیا چاہیں 6 نکات ان سر عمل نہ کتگا گوڑا پارٹی ہستے وہ تیرا الگ کتگا پدا یہ چیرن بلوچستان آرچ وڑیں شوئے بھی چاہے ریکارڈ ایک بھی سیندک بھی ایندے کے گوادر پورٹ بھی مائی گیرانی مسائل بے باں ہر وقت ہستے بلوچستان نیشنل پارٹی واتی موقف کو تھا اور بلے چونکہ میں بدبختی ہیں بلوچستان اس پاکستان چونے یہ زمینی حوالے ہوا ہے 2% بلے ماں سر پر ماں گوشیں کی ہستے وعدے کے تو سائلہ میں گا اور کنے ماں تقریباً 62% تک رہیں اور ماں میں سرپد میں کہ ملک کے مسترین صوبہ ہیں بلکہ ملک کے پورے ملک کے سائے سائشیہ گونے باقی سائے 4 صوبے آئے ہیں تقریباً 38 سے 40% حصہ گونے بلے ہر وقت ہستے بلوچستان ارچ حوالے ابھی بھی چاہے ڈیولپمنٹ حوالے ابھی بھی بلوچستان ریسورسز میں وہاں ہر وقت مرکزہ بلوچستان نگلیٹ کو تھا اور مطلب مرچی گچی تو 12 سال پیشتے NFC ایوارڈ بیتا کہ زرداری گورنمنٹ ٹیمہ ہمیں گوادرے سرزمین سر بیتا آئی اچھی چھتو ساری آئی اچھی بلوچستان تنخیانی واسطہ محتاج بیتا بلے الحمدللہ آئی اچھی رن بلوچستان 1000 آئے گئے بلے حسابہ نے سجیں زر نان ڈیولپمنٹ نے بگا خرچ کنک با چونکہ
62% صوبہ سرا اگر سال بچ ڈیولپمنٹ مدہ خرچ کنک بھی تو 50 ارب روپیہ یہ سرزمین ہستے ماں ڈیولپ کو آوڑا ڈیولپ بیگا نہیں، اور بعض جا گیا بلوچستان وسائل ہستے ضائع کنک بہ گیا اور آئین سرا صحیح پیش رفت نیستے، تو میں ہر وقت لوٹ بیتا کہ ہستے میں بلوچستان ہستے پاک NFC کے بیا آستے رقبہ حوالہ تقسیم بے باں تاکہ ہستے ماوتی سرزمینہ اچھ کے مسائل آیا دیما بے بریں ہمیں وڑا کے ایوڑ کے تقسیم فارمولیشن تہیں تھا آؤ کے وقتا روز پر روز سیلریز ہستے نان ڈیولپمنٹ بجٹ دیما رہو گئیں بڑھانے تو من سرپت باں کے دیما ڈیولپمنٹ واسطہ مشکلیں کے چیزیں زرپش بے کپی گوادرے حوالے اسپیشلی گوادرے مسائل ہمارا اونچا چی پورٹ بنائیں شروع بھی تھا تو گوادر پورے انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی تھا، اور گوادرے اڑو جنجال سکباز بیتگاں میں لوڈ سکباز بیتگاں بلے بدبختی ہیں کہ ہر حکومت کا ہمارا گوش نداشتہ ماں گوادرے حوالے وستگی حکومت دورہ اسلام آباد APC کو تھا گوادرہ آل پارٹیز کانفرنس کو تھا ادھر میڈیا کانفرنس سے بھی ہم ایر کو تھا سردار اختر منگل صاحب اور ہر وقتہ میں پارٹی ہے میں سنگتانی موقف ہر وقتہ تچک بیتا ہے دمائی گیر کانفرنس بیتا اور آ ٹائمہ بدبختی ہے چی وہاں کے 2 سالیں بلوچستان بجٹ حوالے گپ جنے درنا دیں وزیر اعلیٰ اپوزیشن سنگت وزیر اعلیٰ اسے دپا بلے آخری چکرہ شما دیتا کہ گوستگیں بجٹ ٹیمہ بلوچستان اسمبلی روایت پروشک بیتگاں اور بختر بند گاڑیانی ذریعہ میں اسمبلی ممبران زخمی کنک بیتگاں اور پدا یہ چیران تاریخ تو کا اولی رندے بیتا پاکستان تاریخ تا اولی رندے بیتا کہ اسمبلی ممبران دا 15 روچہ تک جیلہ انتوں کا تانے انتوں کا نشتگاں اور یہ میں ہمیں عبد لوٹ بیتا کہ مارا ارسٹ بکا مارا جیلہ انتوں کا شفٹ بکا اگر ماں گناہی کو تا بلے حکومت زانتا ہی بے گناہیاں اور یہ رائٹانی واسطہ بلوچستان گپیں ہیں سرزمین واسطہ گپیں ہیں ڈیولپمنٹ واسطہ گپیں ہیں تو آیا وقت میں FIR وڈرا کو تا اور مارا یلدا تھا آئی اچھی رند شما سرپدے کے گوستگی 6 سالہ اما مردم کے پیت دا پیرو بلوچستان حکمرانی کو تگے اور ہر وقتہ ہر کابینہ چاہے صوبائی بھی یا مرکزی بھی آئین تو کا موجود بھی تگائیں وطی علاقہ تو کا اچکوت نہ ہوتا اور اپدائی رندہ بلوچستان سرا مسلط کا نگا بیتگاں اور ماں اسمبلی فلور سرام گشتہ کہ ہستے بلوچستان ایک شرعی لیڈرشپ کی ضرورتیں کہ ہستے ادھے مخلوق رائٹہ سرزمین رائٹہ پروٹیکٹ بکاں چاہے وسائل بے باں چاہے سائل بھی چاہے اندگے دمگار چھوڑیں کار بے باں بلے قصہ گوش نداشتہ اور ہر وقتہ بلوچستان اشمگندے کے پدا ہر وقتہ دا انچے حکومت مسلط کنک باں انچے نمائندگان آرگ باں کہ آیاں وطی علاقہ وطی سرزمین اگوں آوڑیں دوستی نیستیں کہ چیزیں کوت بکنا باقی سنگتاں جس کو کہ اور حوالے کی اوریت کا منیالہ گوادرہ ایشیا چی پیسر بھی پیٹ طوفان بیت کا دیگے بھی ات ٹائمہ 98 دا طوفانت کا پیٹ طوفان بیتا 2006 بھی یا 4 بھی ہمیں اورانی حوالے طوفانت کا ہر وقت ہستیں گوادر شہر کے ہستیں آپ جمع بھی میں رہنے اور ہمیں کرا باز بیتا یہ چکری کہ میں بازیں بھی ایریا علاقہ ماں پانتوں کا بیتگاں بلکہ ماں دروج ساری بھی عقل علاقہ شتگے تھا منا ادھر رہو گیا راہ نہ بیتا بلے ماں یک گاڑی یہ دے مار آدھا تھا یہ پشت گراں کت گئے آئیں تک مخلوقہ تک سر بیت گئیں اور انیا والے یہ بیتا کہ ہمیں روچا منا معلوم بیتا کہ یک طوفانے آئے گئے تو ماں معیشہ پہ شب درت گیا وطت گیا گوادرہ سر بیت گا اور اچھی منی وسطہ بیتا اور ماں کوشش کو تا کہ مخلوقہ کم سے کم نقصان بھی اللہ لاکھ لاکھ شکریں لوگی نقصان بندانی نقصان اندگے نقصان پورا باں بلے
انسان جانے کے روتے آئیے نقصانہ کس ازالیا کت نقا الحمدللہ اللہ لاکھ لاکھ شکریں ہستیں وڑیں گوادرائچ نقصان نبیتا اور ارچے دورانہ مطلب من ڈیمانڈ بیتا کہ گوادر طوفان حوالے کرا مخلوق کا نقصان بیتا آفت سادہ قرار دیکھ بھی الحمدللہ ماں وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس ریزن جو ہے ہم شکریہ ادا کرنا کیا یہ پرسنلی انٹرسٹ ضرورتا اور گوادر آفت زیادہ قرار داتا یہ سرکار بہ گئیں ماں کوشش ہمیشہ کہ آفت زیادہ حوالے نوٹیفیکیشن کے بھیتر چھوڑے ریلیف گورنمنٹ مارا داتوں کو تکاں انشاءاللہ موتی کوشش جاری کرنا مخلوق واسطہ ریلیف ہم گرا اور نقصانات تنی حوالے سنگتا گبجا نقصانات ان سروے بہ گئیں سروے بہ گرن پراپر اچھی کے ایریاز ہستاں ظاہریں علاقہ مزنے وہ بازیں جاگے آپ ہیں بازیں جاگے آپ نہیں تو سروے رن آئینی لسٹ آویزہ کا نقبہ اگر آئیے باوجود بھی کسے پشکپی تو آوتی نامہ اچھی کے جینوان نقصانات ہیں کہ اچھ نقصانات نبیتا منی مخلوقہ گو دست بندی ہیں منی ادارے گو بھی دست بندی ہیں کہ کسی نقصان نبیتا بائدے ہاں اسی تو کا بار مزوری اور وتی نام ماما ملک کہیں یا کسی نقصان بیتا تو ماں ضرور آوتی نامہ بلک کہیں تاکہ ماں گورنمنٹا چی ان نقصانات گریں آیا تک سر بکنے چو دو قسمیں دا نقصانات بیتا ہے کہ وہ لوگ جاگیاں نہیں چار دیواریاں نہیں دومی نقصانات ہستیں بی ایریا کے اچھی ہستاں گوادرے چاہے کلاچ بھی نگور بھی ایچ وڑیں منی آلہ دا مخلوق یکی و روزگار بارڈریں یکی ہستیں دریائیں یک سیمی روزگار ادھے ہما کشکاوائے بنداتاں کہ اللہ اور ایداں یعنی بنداتے تو کا آپے کہ اکائے چیزیں کٹگے او دا رو دینا اور آئیے مارکیٹا تک سر کنا وتی سالہ وتی گزارا کنا یعنی مال مویشیاں پسے گو کہ تو ہما یہ سرا دلوتاں یعنی ہمیں دلوتاں نہیں سراستے ہیں گزارا کننتے سجے سال تو انشاءاللہ سجے علاقے موتر رہتگاں سیروچ ماں دشتہ بیتگاں کلاچہ بیتگاں اشوکان جیونی گوادر سور تیستے نلینٹے ایریا نگور بھی چارتا اور ٹیم بھی سجیں جاگیاں رادا تا گورنمنٹا گشتا کہ ٹیمہ رادے تا شنی سروے بکلنتے سروے تقریباً نہیں کمپلیشن ہے مگا بہگے بازیں دماغ ہستیں چونکہ ڈسٹرکٹ سخت مزنے اور اکیلا تن تنہ نمائندہیاں منظائریں صوبہ درکائیں شپا تک بازیں جا گیا کچھ گنتا روڈ انی مسئلہ ہستاں آپ باز جا گیا بیتا شتو کت نہ کتا بلے ماں جاگے کے نشتگا ماں مخلوقہ گو معذرت لوٹا آئیں بھی انشاءاللہ مارا وہاں جلدے جلد چارا تو منیالہ چند ایریا ہستے ہمیں اور حوالے کے آئیں نقصانے بیتا محمد سار بیتا بلے منیالہ جاگے کے نقصان بیتا بازار بند بیتا گا آودہ تک ٹیم رستگاں اور شرعی ٹیم ورکنگی بیتا من سجیں ادارے نے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اورانی حوالے میں گناہ گون بیتا معلوم کے اسپیشلی شکریہ بھی ادا کرنا کہ آیاں بھی یہ سجیں پروسیس تو کاستیں ادارے انگوں امگرنچ بیتگاں کار پتگے مایانی منتوارا اور بعض حوصلہ بعض صبر ظاہریں ہمائی لوگ کے چھت کے ہستے سجیں شپ آپ ریچھگا بیتا تکلیف و ہمائی بیتا ہمائی لوگ کپتا کرے کہ مرچی بھی بلکہ کسانے گواتے کشی اور کسانے اور بھی چونکہ دو سے شب ساری پدا شنز بیتگا منزانہ کیا پریشانہ وہ مایا پرچائی کے قدرتی آفات اللہ طرفہ چیت کا ہمارا شمارا برداشت کریں گی اور اللہ ارچی کا بہتر کا انشاءاللہ ماں میں امیدہ کرنے کے ماوتی پورے کوشش کرنا کہ مخلوق ارچ نقصاناتی بیتا ہو رہے حوالے میں سرکار اچھی گراں تک سر پہ کرنا منتوار منتوارہ میں سنگتہ سوالی سے سر ماں ایک اپا برمالہ گوشا کہ چونکہ منی تعلق اپوزیشن ہے بعضیں حوالے بلکہ ڈیولپمنٹ ہوئی حوالے مخلوق سمجھا کہ میں
بدبختی ہیں بلے منگوشیں منی خوش قسمتی ہیں کہ ماں دومی رندے اپوزیشن ہے ماں بلے مخلوق بلکہ روزگار داتوں کو نکتا یا آوڑے مخلوق ڈیمانڈ پورا نکتا فردی ڈیمانڈ بلکہ ماں پورا نکتا بلے گوادرے حوالے منی اسٹینڈ ہر وقتا منی موقف ادا چاہے گودی مسئلہ بھی بیتا ماں اگر گورنمنٹا بیتے نا تو من مخلوقہ امرہ داری بلکہ آوڑا کت نکتا گا بلے ماں اپوزیشنہ بیتگا تو ماں مخلوق ڈیمانڈ چھا گورنمنٹا گودی بیتا مائی گیرانی گزرگا بیتگا یا اندگے مسائل بیتگا ادا تو ماں ہر وقت اسمبلی فلورا معاشی واسطہ ہمیں حوالے ماں تانے ہیں تو کا بھی 5 روچ بند بیتگیں بلکہ میں اما حالت بیتا کہ منی علیہ قیدیے بھی حالت تانے ہیں تو کا بلکہ مخلوقہ دیتا کہ شرع نان ور گیا من تا برمالا گوشن کہ ماں عمل کلمتی اگر ایک تانے بیتگا ماں یک روچے دننا کسی نان نوارتا ماں ونید نان منوتی لوگا چی لوٹائیں تا بلے عودہ بھی منی سنگت منی امرہ منی کلی بعضیں علاقے نمائندگان بند بیتگا آئینی واسطہ بھی رضاکارانہ مردم وقت نان آرتا بلائیں بعضیں مردم یا پروفیگنڈا کو تاکہ گوشت ورگیاں فلانے شیں آئیں ظاہر ہے کی چیزیں کاری تھی واسطہ آئیے ہمدردی طرح گوننگوں بلوچیت و ہمیشیں کے ہستے انسانی ہمدردی ہمیشیں کی چیزیں تھی واسطہ کاری چاہے دالے چاہے اچھی ہر جاگے تو نیتر ورگی اسمبلی والے کہ ماں جام صاحب ٹائم منی اللہ مارا 16 کروڑ روپیہ یک سالے رستہ یہ چیرن وستگیں سالہ بھی مارا یک کلدارے جامع پر ڈیولپمنٹ میں تجاویز مطلب مارا زرد ایک نبی میں ڈیولپمنٹ حوالہ تجویز دی رکھ باں چونکہ میں علاقہ نمائندہ ماں زانے ہر علاقہ ماں تر رگیں میں سرزمین گوادر تو بائشتے گوادر نمائندہ منزانہ کے گوادر چی ایشوز ہیں دے افسر منی علائق کرا نزانہ کوئٹیاں نندو کے وزیر اعلیٰ یا گورنر چیف سیکٹریز آئے کرا نزانہ کے آج دے نمائندہ بہتر سا علاقہ تو کا اچھی کے ضرورت مطابقہ ریلیف فاسٹ رسیدتے ہیں ٹیکسز آنی مدہ چیزیں ریلیکسیشن رسیدتے ہیں لون آنی مدہ ریلیکسیشن رسیدتے ہیں آئیے حوالے ہستے ہیں آئیے حوالے مکوئٹے رہیں پر اچھے ایک تنے کی اچھی آئیے تو کا افضل زیادہ ہے تو کا اچھ ریلیکسیشن ہے اچھ بینیفٹ ہے کہ مخلوق کے واسطہ بیتے ہیں انشاءاللہ یہ مخلوق کا گرین دیں صاحب تک کے ضروری سوالے تھی اور تیسرا منقع اسکول سرا جی ڈی کے اسکول بنائنے کے مقصد اسکول طرح یادیں آٹے ماما منسٹر تھا نواب رئیسانی ٹیما کیبنٹ حصہ تھا آٹے مام گورننگ باڈی ہے ممبر تھا باعث عمل کلمتی ہے نا باعث ایم پی ہے گوادر تو آٹے ماں میں ڈیمانڈ ہمیشہ کہ مارا ایک اسکول بوجھ بدے ماں تعلیمی حوالے قرآن ڈویژن بعض پشت ہے تھے پرچہ کہ ماں فرسٹ ٹائم کے ایم پی اے بیتے کہ گوادرہ صرف یا کہ انٹر کالج یا بھی بوائز اور آئی اسکول بھی دا مطلب پورے ڈسٹرکٹ کے تو کا 2 سے بوائز آئی اسکول تا 2 سے بوائز آئی اسکول تا یک گرلز آئی اسکول بھی گوادر سٹی ہے تو منی فوکس ہر وقت ایجوکیشن ہے انگام منی فوکس ایجوکیشن ہے وہ مار جا گیا روا مار مرچی بھی استے پیشوانہ شتران اسکول وزٹ پتران سی جی بنیا اسکول ہاسپٹل پرچہ مانا ایجوکیٹڈ بھائی وہاں منی ورنہ کے ایجوکیٹڈ وہاں منی گونڈل ایجوکیٹڈ وہاں ہوتی ہر وقت عمل زندگ نہیں آوتی لوٹا وط وانندہ کے باں ہوتی علاقے واسطہ وط شو آزادر قائم تھی ایک دفتریہ رواں گپ جنا آجانا کہ مارا کجا چیز آ رہی ہیں وہ ہمیں وہ نگر اندہ ادارے ہیں تو کا موجود وہاں مارا افسوس ہیں کہ منع دنیگا تھا کہ علاقہ تو کا آوڑے آفیسر نیست ہیں کہ آئیے ڈپٹی کمشنر بھی یا سیکٹری لیولا بھی بیتا ضرور مارا چی پیسر ایک دو بیتا وسطہ بلے نو مارا نہیں مارا با مشکل آیا اسسٹنٹ کمشنر بھی گوادر ڈسٹرکٹ تو کا بھی پس نہیں ہے گے تو منی لوٹ بیتا کہ دا ایچیسن ٹائپ اسکولے بھی اور منی گونڈل بیوانا بھلے یہ تو کا ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز بے ماں شروع کے اسکول میں سٹارٹ گفتگا اسکول بعض زبردست ہو گیا شر ہو گیا مطلب نوکیں اسکولیہ ماں چارے تیشی بنیاد ایرکھنا گیتا ضرور دیم کرائی بہتری ہے نہیں مگا رہا ہوتے بھلے من مرچی ہم گستگیں
मीटिंग में भी तगा वीडियो लिंक के सरा तकरीबन 200 माह सारी तो माँ ये तो कवती मौक़िफ़ स्कूल वाले अभी रुकतगा हॉस्पिटल वाले अभी रुकतगा भले कस्सा चूँकि 6 साल तक मैं वो कस्सा गोज न दाश्ता मार फॉर्मा चाहे मास्टर प्लान वाले शुमवत दिखता कि मास्टर प्लान आरगा बीतगा मैं एजाजन सोबा मीटिंग कैंसिल कराई था और मैं सज्जे स्टेक होल्डर वादरे बुर्तगा जाम साबा को दिदारे तगा आ कन्वेंस बीतगा निम्मा शुतगा मास्टर प्लान मीटिंगा निश्तगा रा मीटिंग 8 से 9 घंटा चलता और मोती मौक़िफ़ आइए तो का बयान को था भले आइए तो का हिच तब्दीली नयत का पदा दूमी गवर्निंग बॉडी बीता कोई थे आप पदा आइए तो का होती स्टैंडर्ड को था भले नयत का भले मर्ची मांग चूँकि शुमारा देखे एक डेवलपमेंट ही नया चूँकि मास्टर प्लान एरिया है तो का पिशुकान भी हंसते सौर भी हंसते भले आइन तो का हिच डेवलपमेंट वर्क कनक बहेगा नहीं तो वज़ीर आला कुद्दूस बेजंजो साहब के अतकगा मनी हैया गो डिटेल गप बितगा के तो पेसराम गो आदर आइए मैं नतवारा के चूँकि शुमावत दीता कुद्दूस बेजंजो के वस्तगी चक्रा वज़ीर आला बितगा पंचो शशमाए वस्ता आइए चीज़ सारी ग्वादर शार GDA मास्टर प्लाने तो का मान नबीता ओल्ड सिटी मान नबीता वज़ीर आला मबुरता पैदल फाजल चौक अर्जा के ग्वादर पेश दाश्ता तो आइए स्टैंड दुरता आइए अस्ते मास्टर प्लान तो का माँ कनाई था ज़रबी एर को ताटे माँ भले चूँकि इधर सियासी इख्तलाफातानी वजह जरदारी हुकूमत के नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पुश्ता रवा नवाज शरीफ हुकूमत के जरदारी प्रोजेक्ट पुश्ता रवा इमरान खान हुकूमत के दुनिया हिच मुल्का छोने डेवलपमेंट प्रोसेस एक के परछा तरक्की के भी अवाम है अवाम में पैसे हैं तो यक प्रोजेक्ट है क्या टाइम में सरा नबी या ये कास्ट बढ़ी या डिले भी या ज़ाया भी रहो बदबख्ती ये मुल्क हमेशा के ये मुल्क का अर यक के क्या या वती यक वड़ी या अर सूबे वज़ीर आले भी या वज़ीर आज़म भी या वती वड़ा वती इसाबा देवा बारते तो माँ वस्तगी चक्रा ज़रा कुतगा के शहर बेहतरिया वाले तो आइए सरा पदा जाम साहब हुकूमत का सज्जे साला बजट ₹1 रिलीज़ करना न बीतगा पदा स्कीम कशन बीतगा तो अन्यम फोकस हमेशा बलूचिस्तान साउथर्न पैकेज का आइए तो का मना चीज़ें तजावीज़ लूटे थे तो माँ हमेशा हमेशा जैन डैम हमें बाज़ें प्रोजेक्ट अच्छी के मजने प्रोजेक्ट बीतगा मनी जैने तो का पसनीफ़ शारबर बीता मैं सज्जे आया गुश्तगा कि भाई ये कारा शुमा कंता तो मैं अलकै तो का बेहतरी ये कहते हैं और दनिंगा तक में मखलूक तो मखलूक तसल्ली दे गए ज़रूरतें के तरक्की बह गए शुमे वास्ता बह गए तुम्हार फौरमा गुश्ता मंगा गुशा कि माँ एक वादरे तरक्की अगों मुतमैन नया मामा टेमा मुतमैन वहाँ के मनी यार गोंडला वान गया वाले सपोर्ट भी मिली और एदे जॉब्स भी माँ मखलूक के रोज़गार मसला भी हाल भी मनी तो शुमारे याद है कि वादरा माँ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से कुतगा मर्चिगा ची अब तक साल सारी RCDC खलबा तो आइए तो का एक डिमांड चार्टर्ड ऑफ डिमांड बनाए थे मोस्टा के ग्वादरे हर वरना है हमें डेवलपमेंट हमें पोर्ट है तोस्ता चाहिए हमें सीपे के तोस्ता चाहिए ग्वादरे हर वरना बायदें दुनिया हर इदारे रहो वानक लूटी आई एजुकेशन फ्री भी अगर शुमारा ग्वादरे मखलूक के हमदर्दी लूटी और ग्वादर शुमारा देमा भर गए तो ग्वादरे हर वरना शुमारा वानी लगी भले आइए सरा ये छमल दरामद नबीता निमार्ची वती मदद वत मबाज बेहतरी आता मौली रंदा के MPA बीतगा मंजूर बुलेदी साहब इस्लामाबादा यूनिवर्सिटीज़ शुत गए या लाहौर शुत गए तो अब केच है गुंडू बलूचिस्तान दगे सूबे डिस्ट्रिक्टानी गुंडू मन वशी बीता के आ डिस्ट्रिक्टानी गुंडू आने गया भले मन ये वशी न बीता के मनी वरना इदारे हैं तो कने भले अलहमदुलिल्लाह नहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान हर इदारे तो रहे बाज़ जाके हम शुतगा लाहौर इस्लामाबाद स्कूल में वहाँ कैडेट कॉलेज में वहाँ मन वशी भी के मनी वरना या सरकारी साहब भी वहाँ यहाँ पे माँ ते कोशिश अच्छी या तालीमी अदारे शर्रे न हुआ लगे तो स्कूल हवाले मनी स्टैंड हमें भी था मर्ची भी DGGDA गुश्ता मेहरबानी का और आरूची मीटिंगें तो का मबाज इशानी वाले गप को था कि स्कूल आए साबा सही नहीं दार अरकस आएंगे सैलरी अमा मकसद वास्ता चीज़ा ने वास्ता स्कूल बनाई था मनवाशिया धनिंगा तक सिटी स्कूल तो दूर है
منیالا روچ پر روچ آخریہ سرکاری اسکولانی ساور و سربی تو من ڈی جی جی ڈی گشتہ تو وقت برو تی ضرور کار سخت بازاں تو اتک گئے ہماری کار ہے اور تو برو وقت ہفتگی کم سے کم یک روچے یا ایک آفیسر اودہ نندارین کے آج اسکولہ ساتھ ساتھ بچاری تر رپورٹ پہ کر ڈی جی جی ڈی منگوڑا کمٹمنٹ کو تھا کہ میں وقت روانستے اسکولہ ہفتگی دارو چے سرا یک روچے دیاں تاکہ ہر خامی اسنا کسکارا نہیں تو ظاہر ہے یہ عوام واسطے پیسہ خرچ کنک بہ گیا اگر کس ایجوکیشن حوالے ہے ہیلتھ حوالے ہے ماں نہ پیسرا کمپرومائز کو تھا نہ ہنگا کمپرومائز کرنا وہ گورننگ باڈی آؤ کہ گورننگ باڈی آ میں انشاءاللہ آئیے تو کا اسٹینڈنگ کمیٹی ہے تو کا اسٹینڈ من ارتگا آنی آؤ کہ گورننگ باڈی کے کہتے ہیں یہ تو کا چیز کے اسکول حوالہ استا فردر مواتیشن چیک کرنا ڈی جی بی رو نندی آئیے چھاری بہتریت کو کتکار اما کہ اسکول ذمہ دار آنی اگر کارکردگی شر نہیں تو وہاں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنا کیا ہے پارک بکا دومی پشکپتا ہاسپٹل یہ ہاسپٹل لما ٹیمہ کے بنیتا منی سخت باز لوٹ آکے پرائیویٹ پارٹنر یہ مرد کے کس نے یکو تو اسکنڈل مستے ہیں کچھ چل گئے ہیں ہمیں مرد کے پرنسپل ہے رویہ ہوں مخلوق کو ماں انتہائی کس نے نازیب ہے میں ضرور شمارہ چی مخلوقہ چی میں وطی ونڈل فیملی ہے موانگے ہیں میں دوشی فون کو تگا کہ چاچو ماں پیسرا بنیالا یا تو ناصر سرابی اسکولہ وانگا بھی تیسر زائد ہے کہ کامل گنڈو بھی تا مننگوشی کہ چاچو ماں اودا اسکولی آوڑے ماولے گندگا نہیں کہ ماں پیسرا اسکولہ منتا تو ماں مرچی آئیے مثال ہم داتا ڈی جی جی ڈی اور انشاءاللہ یہ سریکشن زیرت بھی اور دومی ہاسپٹل حوالے ہاسپٹل منی لوٹ بھی تاکہ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ حوالے یہ ہاسپٹل دیکھ بھی بیسکلی شروع ہوا آمد بخش لیڈی صاحبہ تو بعض کوشش کو تھا آگا خانی یا بلے کس نیت کا رندہ کے میمن ہاسپٹل استیں معاودہ شتگے تھے ارت کو ایک کے آوارہ نتگا تو آئیں بعض سپورٹ کو تگا موت پرسنلی یا ارت کو ایک والے نوستہ کارم کو تا من کو دوسرے زنجو صاحب براتا تو آئیں ہمارا ریکویسٹ کو تھا کہ میں بڑی ہاسپٹلے اسے بجٹ ایر کنک بہ گئے تو مہربانی کہاں یا یہ ہاسپٹلہ بزیر اودہ استیں فری مردمہ ٹریٹمنٹ بھی دے حالانکہ گریے تھا آیت کا ہاسپٹل بھی وزٹ کو تھا آئی اچھی رن شمارے یادیں کراچی اچھی ایک ٹیمیں امار تھگا ٹی ایچ کیو ہاسپٹلہ کراچی اچھی سرجن وغیرہ یا کیمپے جتگا میر عبدالغفور کلمتی ٹرسٹ جانبہ چی ماں ہمیں وجہ آرتگا کہ آبے آئیں گوادرہ بگندہ گوادرہ میں چی مجبوری استا میڈیکل حوالے ہمارا سپورٹ بکنا ماں ایگری ہوتے گئے تھا کہ ہاسپٹلہ بزیرہ آیا بلکہ ہمارا ڈیمانڈ ہمیں آفر بھی داتا کہ یہ سالہ میں مارا یا جنے دے میں سالہ سی ٹی ایس کے سیمی سالہ میں یہ ہاسپٹلے تو کا 8 سرجری ہم شروع کرنے میں اسے میڈیکل کالجی ہم بنائینے اور میں گوادرے دا 15 گھنٹو گوادرے فری وان نے دا جی ڈی اے ہاسپٹل کے ہمارا ہیں بنائی تا ماں یہ تو کرچی لوکل زستہ یعنی بھی گھنٹو میں فری ایجوکیشن دائی باقی ان سرا ماستے ہیں جی سی سی کنٹریز یا در ملکی گھنٹو میں زیرے تاکہ میں ہاسپٹلہ فری وطی رن بکریں تو بھلے میں گوشدارک نبیتا اور مہار فورم ہے آئی سر گپم جتا منوت پماوت وزٹ کو تا چونکہ شما وقت گو کہ ایمبولینسن یا والے شکایت بھی تا موتی ٹرسٹ طرف آجی آئے ایمبولینس سے داتا کہ آئیے سروس شما بھی دیتا مخلوق اگر شما سرکاری نہ دیتا تو میں مخلوق سرکاری بھی مخلوق کے واسطے آئے نہیں ذاتی تو نہیں ہمیں وجہ ایمبولینس اما ہاسپٹلہ وشتا تھا کہ مردمہ سروسز پرووائڈ بکنا بلے آئے نکتا وین من داتا اسٹاف کے لوکل کار ہیں آئینی برگو آرگے واسطہ وین داتا آئینی واسطہ یوٹلائز بیگانے انی کے واسطگیں اسٹڈنگ کمیٹی اسکولے گو ہاسپٹلے میٹنگ دوئیں اور بھی تھا بلکہ یعنی کوشش ہمیں بھی تھا کہ ماں اسی طرح مزید استے ایکس رے وغیرہ یعنی ٹیسٹانی فیس وغیرہ بلے چیف سیکٹری منا سپورٹ کو تگا کہ نمائندہ ہیں صحیح گو شگیں شمارا اسی اچھی گورنمنٹ کارے مخلوقہ ریلیف دے سروسز دے اگر شما ذرے نیمگا کپیتا ہی گورنمنٹ ذرے یا پدا گورنمنٹ روانتے شما مخلوقہ سروسز بھی دیتا شما ایچ ٹینشن مزیر تھا تو آئیے تو کم آئی ڈیمانڈ ایر کو تگا کہ ظاہریں یکی نوادرہ بھی یا کراچی اول وہ ایک کریں بنائیں ہاسپٹل ہی بنائیں تا یہ
तो बरो ऑपरेशन थिएटर्स बेचार वेल इक्विप्ड मतलब बलूचिस्तान तो का इवड़े इक्विपमेंट यक दो हॉस्पिटल तो का ज़रूर बीतते भले हर हॉस्पिटल तो का इवड़े इक्विपमेंट नहीं थे भले मिस मैनेजमेंट हंसते हैं ये तो का कमिंग गवर्निंग बाड़ी है मन चीज़ें ये नोट को तो चीज़ें पॉइंट आइन सर गपजन और तो सही गो के तीसरा ग्वादरे लोकल सर्जन आई तो का मौजूदा मर्ची आ ग्वादरे अलदात के मकुरान मेडिकल कॉलेज वगैरह शुतगा यकी वाह ज़रूर है ये तो का डॉक्टर फैसिलिटेट कम कनक बह गया यानी सैलरीज वगैरह कम मन तो आ जा रहे हैं दूमी जा गया गेश भी आ रहे थे भले दूमी रवैया भी किरदार भी ज़रूर आ मैं लोकल डॉक्टर भी तगा तो आ लोकल मर्दमा मन भी तगा मैं डॉक्टर एक एदा भी तगा मुवत बाज बारा शुतगा और विजिट कुता हम इमरजेंसी सूरत भी शुतगा कसे एक्सीडेंट बीता नवादरा बीता मशता चारता कोरोना टाइम बीता हॉस्पिटल विजिट कुता चारता के आई तो का वाकी फैसिलिटीज़ दे गया भले मन दनिंगा तक वत सेटिस्फाई ने मांगत गवर्नमेंट अच्छी मनी लोट हमेशा केशिया प्राइवेट पार्टनरशिप पे सरा बेदा और देम तरह बल्कि अन्नी सेकेंड फेज के बह गई मनी आला इसे तो का टीचिंग हॉस्पिटल के डिक्लियर बीते या देम तेरा मेडिकल बीते तो वती चीज़ें वत पैदा वती वस्ता डॉक्टर वती वस्ता नर्सिंग स्टाफ पेसरा वशमा दिता के ग्वादरा नर्सिंग स्कूल भी नबीता मर्दम शुतगा कोयटा तुरबत आंगो एडमिशन जुड़ते मायदा नर्सिंग स्कूल बुत का बल्कि माँ ए साल कामयाब बीते गए एक नर्सिंग कॉलेज है हम ग्वादरा मंजूर को था ये जिनको आनी सिलेक्शन टेस्ट इंटरव्यू वगैरह बीतेगा मेरिट सारा बिल्कुल और आनी सिलेक्शन बीते हैं और इंशाल्लाह आओ के टाइम आई बड़े ज़रूरत भी मैं हमें कॉलेज ज़रिया पूरा वहाँ कैडेट कॉलेज बनेता और माड़े मज़ीद एक कैडेट कॉलेज में डिमांड भी तक ग्वादरे वास्ता आ भी तकरीबन मंजूर है और मज़ीद मैं कोशिशें कि मनी लो टेबल के आर फॉर्मा के दायक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी पर सपोर्ट है टेक्निकल इदारा तो हंसते हैं GIT भी आ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी आ चाइनीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बन गए GIT के फर्स्ट टाइम बने तगा सिर्फ हमें कसाने मसाने ट्रेनिंग वगैरह मोटर बाइक इंजन वगैरह इलेक्ट्रीशियन भले 2 से साल रन में कोशिश को के IS ने डिप्लोमा क्लास शुरू में मांगा बनी कोशिशें कि आइए इंजीनियरिंग ने मंगा बेबरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज पे बनाने ताकि एक तरक्की अगो मैं वरना भी पेसराची तैयार बेबा वंगा मन गवर्नमेंट को हमें डिमांड है आईनी गोशा गेशें के देम तरह अच्छो के गोशे के रे को डेक का 80,000 मर्दुम दारक भी बोले मैं कह रहा टेक्निकल मर्दुम दारक हमारा ट्रेनिंग के नदियाँ या पोर्ट बांधा रन करते या इंडस्ट्री रन करते तो बाय देश के मैं वरने अमा ट्रेनिंग देख भी अमा कोर्सेस का नहीं नक भी अमा एजुकेशन अन्निगा ची देख भी के आओ के दौरा आ एहसास कमतरिया मुब्तला मवा ज़ाहिर मारा अमरा नकना नबरा तो माँ आइए सरा ज़ाहिर एहजाज हम करें यार चीज़ करें यार फॉर्म आवाज़ भी चिस करें और चिस कोता अंगा चिस करें इंशाल्लाह ग्वादरा जो के करंट सिचुएशन चला गई दिसंबर नवंबर के ग्वादरा जब एहतजाजी धरने सिलसिले शुरू भी CO2 रोचा कैसे पब्लिक नेशनल एहतजाज भी और तई नुमाइंदगी और तई गैर मौजूदगी भी था ये चीज़ सबब भी थे और दूमी हमें जेनवन मसलन जरा अन्य भी कैसे ट्रॉलिंग के ग्वादरे कैसा ज़रा माश मसले मखलूक के तो डेली बेस कैसे ग्वादरा बह गई रिपोर्ट भी बह गई वीडियोस भी कैसे आएंगे हम और ये चला हुआ बॉर्डर ट्रेड कैसे हमें जेनवन मसलन सर कैसे तहरीक कैसे स्टार्ट होते चलेंगे तो शुमा पार्टी है जो कि इस तरह बाज़े एहतजाज को था पेसरा शोरशार को था वो अन्य एहतजाज को कमी पर्चा कैसे देते लगाएंगे और ये नौकी हुकूमत के अतका जेनरल मसला क्यों एड्रेस का शुमा के हवाले मतलब शुमा नेक्स्ट प्लान चाहिए मेहरबानी अच्छा ये तरह याद है कि मैं 5,000 ऊँचा जेला ची के दरत का मैं सज्जे MPA को कमिटमेंट दो कि मौसम शर बीते आला चारे माँ ऑल अपोजिशन MPAs का इसे हवाले कोस्टल हाईवे सराय जांच करें इसे अच्छी पेसरा तरह याद है कि
बाढ़ मसला बीता बाढ़ या कंचे सूरत आले ग्वादरा बीता बल्कि मखलूक अवेयर भी न बीता मन लोग पा लोग वच शुतगा जीवनिया ची गिरे उर्माड़िया के भाई मारा हुआ बलूचिया गुशन पसानी बड़ा टटा कर गया तो माँ यके की करा शुतगा है गुश्ता मर्दमा सरपद बहता शुमनी आवाज़ शुमे आवाज़ मना भले मनी मन शुमारा ये ज़रूर गोशक लूटा के हंसते मारा बाड़ा कर गया ये फैंस लगी बांधा माँ शुमार दरो मैं डिस्ट्रिक्ट के तो का बल्कि माँ पिशुकाना को डिस्कनेक्ट वित्त गए थे माँ सोरा को डिस्कनेक्ट वित्त गए थे मखलूक सख्त तकलीफ़ है तो का वित्त गया तो मनी हमें बाढ़ दे इशू अच्छी बाज़े मर्दमा तकलीफ़ हम बीता के अमल इशिसरा आवाज़ अच्छी चिस्कन गए मन अदालता कोर्ट हम शुतगा कोर्ट असम्बली वाला को था मैं असम्बली फ्लोर सरा कमेटी बनाई था भले अल्हम्दुलिल्लाह माँ कामयाब बीत गए और मर्ची माँ बाढ़े तो का नहीं आई चीज़न एक जाम हुकूमत के तब्दीली माँ तब्दीलिया तक जाम हुकूमत है जाम चेंज कनगा तक अपोजिशन गोन बीता माँ कुद्दूस बेजन जो वोट न होता वज़ीर आला शिप पे वास्ता आई वजह के जाम जुल्म ज़्यादती सूबाए वालिया बाज़ें एरिया निगलेक्ट करना नॉन इलेक्टेड मर्दमान देमा अरग और बाज़ें मसाइल बीतगा रिकॉर्डिंग का मसला बीता क्या या कोड़ियाँ नहीं दामा देगा बीता तो मैं माई इलीगल फिशिंग का ये तो का गैर कानूनी ट्रॉलरिंग बीता बार्डरानी इशू बीता माँ अमा टेमा के जामा टाइनगा बीतगा माँ कुद्दूस बेजन जो आई संगतन को निश्तगे कि मैं लूट इशा ए चीज़ा सरा तो कार करें माती अमरादारी कुत करें बच्चा के शुमारा याद भी वस्तगी चक्रा भी कुद्दूस माँ के सनाव कुद्दूस गवर्नमेंट का माँ सनाउल्लाह के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी व अपोजिशन संगठन के स्टैंड जुर्तगा आइए तो कई मैं मस्तरें डिमांड में भी तक चेक पोस्ट गैर ज़रूरी चेक पोस्ट के रोडा सरा लगे तक मखलूका तंग कर गया अब आए दिन दीर कनक बेवा रिलैक्स कनक बेवा और शुमारा यादें शशमाया तक पंच शशमाया तक बिल्कुल चेक पोस्ट रिलैक्स था आइए चीरन पदा लोके हुकूमत पदा अमावड़ बल्कि दाग होना गेस्टर चेक पोस्ट लगे थे मनियाले दरने अच्छी पेसर कुद्दूस बेजन जो के अल्फ जुर्तगा असम्बली फ्लोर सरा ये ऐलान को तगा के चेक पोस्ट खत्म कनक बा इलीगल फिशिंग वाले मकारवाइए शुरू करें ओ बलूचिस्तान डेवलपमेंट हवाले आइए गप जतगा बाज़ें रोज़गार हवाले आइए गप जतगा सालें जॉब्स के मखलूक के वास्ता गवर्नमेंट क्रिएट है का मैं स्कूल आइन तो का टीचर्स ने इस्तांगा तक शुमा गिंदा गए वक्त और मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज खुशकिस्मतें डिस्ट्रिक्ट के पूरे पाकिस्तान तो का प्राइवेट टीचर दार गए चाहे मन एज MPA बेबायदा 2 प्रोजेक्ट बेबाइन तो का यानी पैसा सेविंग के साथ तो का मायर कनाए तगा में वजह क्या यानी सेविंग अच्छी हम प्रॉफिट कहते हैं यहाँ इलाके ज़रूरत मुताबिक खर्च बेबा मर्ची हमें सेविंग के पैसे अच्छी बाकायदा स्कूल आइन तो का टीचर जागिए बसाते लेने ये चीज़ें ने हमेशा इन सारा पूरा कनक बह गया और चीज़ें टीचर हस्ते बाज जा गया मादाश्ता ज़रूर है नहीं 1-2 माह सैलरी लेट भी भले आए सैलरी देख बह गई सरकारी स्कूल हैं तो का वो मनियाला डिस्ट्रिक्ट का ये बड़े इकदाम ने इसने पूरे पाकिस्तान तो का के गैर बगैर चुशेना ची प्राइवेट टीचर दारक बेबाएँ सरकारी स्कूल हैं तो का तो ये बड़ा मही दरना ची पेसर माँ सरपा देते कि हंसते ये बड़ी चीज़ बह गए इतना चूँकि दरना की शुरुआत स्टार्ट बीतगा मन इशिया बच्चा एदा ऑल पार्टी से दरना बीता शुमा MPA मौजूद बीता एदा माईगिरानी मसला बीता अगर वाजूजियाँ कॉन्फ्रेंस से एदा जरगा कोतगा मन जेल है तम भले मावती पार्टी है अर्च मर्दमे के दन्ना MNA सेनेटर मन सज्जे में दर जर गया सर कुत गया कि शुमा बुरुए मनी जा गया ग्वादरे नुमाइंदगी अब एक नेता और आए यक शर्रे अंदाजी अगो गवर्नमेंट मैसेज हम दातगा कि भाई माँ माईगी रंगो गोनेंगो और माईगी रानी इशूज़ जैनुआना ये तो जेल भरो चूल्हा जलाओ तहरीक हमें माईगी इत्यादा शुरू होता हमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी गोन बीता इतना ऑल पार्टीज़ मसला बीता मंगोन बीतगा हर छोड़े मसला ही गोन तक वस्तगे रोचा शुमारा याद है कि जमात इस्लामी संगतानी सरा एक मसला ही बीतगा रोचा में ग्वादरा मौजूद है ताकमाम मन दम अबीते न ग्वादरा आरोचा भलाएँ कुछ तो कोने बीतगा भले मनी कोशा ची मन आया रिलीफ गवर्नमेंट ची गेदार छोड़ा कोशिश को मर्दों यल दे आई था
بل ایشا وہ پہلا روچا چی ایشانی مقصد ہمیں بیتا کہ یک بلائیں پلان یا گوادر واسطانے عمل کلمتی یہ خلافہ یہ چیز شروع کرنگا بیتا کہ عمل چیا گوادر ہر ایشوزا چس کنتے ماں باڑ جانے ہی نیلی ماں دیوالے بنائیں ہی نیلی اور ماں ہر چیزا کے 10 جنا ارچ بھی ادارے چاہے بھی گورنمنٹ آف بلوچستان بھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی بھلے ماں گوشیں کہ ارچی کے مخلوق جینوان ایشوز آیا بائدیں پروٹیکٹ بکنے تو ماں ہر وقتا مخلوق ہر جینوان ایشوز بیتگاں بازیں مردمہ توری ماں ایک گوادر معلوم کے ہر چیزا ماں تیار ہیں ٹھیک ہے بھلے ماں آئیں نہیں ایک چیزا تیار نہیں کہ 2 سال واسطہ ادا کائیں اما افسر کے دا پوسٹ ماں گوادر مستقبل فیصلہ بکنا گوادر مستقبل فیصلہ گوادر معلوم کنتے ہیں گوادر معلوم کانی نمائندہ ہے چاہے کونسلر بے باں ناظم بے باں کہ ہمایا نمائندگی یہ حق قوام ادا تھا ہمارے دے نمائندگی بکنا ماں آیا نئے لنگ قصہ بھی کہ آستیں بھی آیا گوادر مستقبل غلطیں فیصلہ بکنا درنگا تک سالی ہے دا پوسٹ نہ باں چیزاں سرپد نہ باں اور فیصلہ کنا ہے دا چیرواں فیصلہ میں گھٹا لوگ باں پدا تو ماں واقع دھرنا خلاف آٹمام نہ بیتگاں بھلے من ایک دھرنا کے دیکھ بیتا ماں مقاصدہ نہیں واسطہ یک پارٹی بنیادہ دھرنا شروع کنک بیتا اور پارٹی بنیادہ پدائشی آستیں اہمیت دیکھ بیتا دھرنا پشتا کیاں کئے نیا ماں سجنہ سرپداں اور من آئینی بارے دیکھے مزید گپ کنک نہ لوٹاں ارکس وتی جودہ بکا اگر آئیے جودیں وتی جودہ بکا ملے ماں معلوم کا ضرور ہمیں یہ گوشاں کہ استین گوادر بہتری واسطہ چیزہ بکنے گوادر گنتری واسطہ چاہے عمل کلمتی گوادر غلطے شکلی بات گوادر عمل کلمتی امرام گوادری ماں گوادر میں لوگ ہیں گوادر سرزمین گوادر آگ ہمارا سجنہ چی دوست ہیں اور جہاں کے زندگی ہمیں گوادر وجہ ہمارا زندگی اور نہ کہ زندگی گوادر مخلوق رائٹ گوادر مخلوق مستقبل آئیے واسطہ ماں گپ جنے اور جنگیں میرے رہیں انشاءاللہ میں نسل اشی واسطہ اور گوادر ہر گوادری اشی سربنی اعلیٰ آٹمہ بھی ارچی کے نقصانات بیتگاں نقصانات مطابق مخلوق آٹمہ بھی ازالہ کنک بیتا اور انیم من ہمیں گارنٹی دیاں کہ استے ماں حکومتہ سروے کے کمپلیٹ بھی نی منی کار شروع بھی اگلی دنگا تک سروے پروسیس بہ گئیں سروے رن مر رہا کوئٹیا نندہ اچھی کے شانی ڈیمانڈ باندھی بیچا منیالا یا کسانے طوفانی اتکا مرچی گا چی 4 ماہ پیسر 5 ماہ چیزیں نقصانات بھی تگیتا اینیم ذرہ اپروول وزیر علیہ داتا چیزیں ادھا ڈیمیج بھی تگیتا اینیم پیسہ سمری آروچی اپروف کنائی تا مکویٹے ابھی تگا تو اینیم ذرت قائد ڈی سی دنتے شانی بھی ارچی کے نقصانات ماں یہ ہم رسنتے اور آئیے چی پیسر ہم یک طوفانیت گا کے ہستیں منیالہ 2000 بابو گلاب صاحب منیالہ ڈسٹرکٹ ناظمہ آٹمہ مزالہ وہ کنک بیتا ریلیف دیکھ بیتا ارچی لوگانی جینون لوگانی پیسہ بیتگا مخلوق آٹمہ بابو اچی رندہ دے گم بیتگا اور من انی ہمیں امید ہیں چونکہ جینون ایشو ہے اور وقت ڈور ٹو ڈور روچا کے اور رچگا بیتا مائی گیران لوگ مالو کے لوگ چاہے ٹی ٹی سی کالونی بیتا یا دگے بیتگا بلکہ آروچا سرکار طرفہ چی یک چیزیں نہ رستہ بیتا وقت وتی کانٹیکٹر اچھی کے گوادر بیتگا وتی مدد تا چی ہر چیزیں بیتا ایز اے نمائندہ ماں لوگ بلدیہ بھی 1 روپے بھی نہ بیتا ماں وعدے کے لوکل گورنمنٹ آفیسر فون کو تگا مشی میں کہ روا بجٹ نہیں موشتا من عمل ذمہ دارا شما بروے ہر چیزیں ہر مشین ضرورت ہے بروے پرچیز بکنتا ماں درنگا تک بھی منی جلدے برات ڈمپر لوڈر سجیں روچے مرچیگا تک بازیں جاگے رہی کے ضرورتیں سورا پیشکانا آپے کشے کے پروسیس بیتا پاوتی براتے ہستیں واٹر باؤزر رادہ تگا سورا بیتا
मवती ब्राते रादातगा मर्चियम मनी ब्रात तो मनी कज़न नस्ते आवती मशीनरिया मखलू के वास्ता पंचों के पेसरा हाजिर भी तगा ज़ाहिरें मैं फ़र्ज़ बनी बल्कि हर ग्वादरी ये फ़र्ज़ बनी कि हंसते अगर ये करा ये बड़े टाइम में कहते हैं तो मखलू के अमरादारी में कमनी सरा हो गेश्तर फ़र्ज़ तो ये सवाल नहीं तो 4 सवाल मिक्स को यक्के बनियलती औली सवाल बल्दिया बजट के हवाले बल्दिया बजट साले भूतानी और बल्दिया मुलाजिमीना नहीं बजट के कली मसला ने तो सही है कि बलूचिस्तान 6 साल है बल्दिया के अमर GST मद्दा ज़र रसते आया मखलू के डेवलपमेंट के हवाले खर्च का नकबा अगर यक शारिया 6 साल तक लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट या म्यूनसिपलिटी डेवलपमेंट बजट मबी तो आइए हाल वक्त शुमे दे में काली माँ न पूरे बलूचिस्तान में हालत है जामे को भूतानी नाराज़गी ये वजह 6 साल तक जामा बलूचिस्तान बजट न दाता सज्जे बलूचिस्तान सफ़र को था 2-2.5 सालें सैलरी एशान न दाता डेली वेजेस शनि समरी चीफ मिनिस्टर ची अप्रूव भी था मारूचा के पसनिया शुतगेता माए मखलू एहजाजा निश्तगा माए गोवती एहजाजा कतम बिकने शुमा बुरुवती ड्यूटियाँ नहीं सरा मैं कारें शुमे गवर्नमेंट को फाइट करना आगे असम्बली फ्लोर सरा या वज़ीरालय को गपजनक तो मामा रूचा वज़ीरालय को न गपजता इस असम्बली अप्रूव भी था फनाइसा सरे इंशाल्लाह जल्दी ऐशानी पैसा ऐशान तक सरबा मनी ऐशान को रिक्वेस्ट है पूरे बलूचिस्तान है मुलाजमीन अंगों के बुरुआ होती ड्यूटियाँ अपोजिशन शुमे अमरे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट अच्छी शुमे ज़र्रांगे शुमारा था दूमी तो हमें GDA हवाले कब्जा अच्छा मना तकरीबन मर्ची 2008 ची मर्ची से 4 साल माँ ग्वादरे सरकार नी कोटसरा सदर ग्वादर मसला वाजा सलेमान आशु दसबंदी के मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमाने शुक्रिया अदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सजना ची पेशतर मन मोहतरम अमल कलमती साहब ममनून मशकूर हूँ कि मर्ची आई होती कीमती वक्ता चे वक्त का शिकवात को इदा बाहर ज़रूरत कि आल एवाल प्रोग्राम में हमेशा जारी है और ईशा चरण हम पता ही बड़ी प्रोग्राम पा और मीर अमल कलमती या चूँकि पेशतरा मैं सलावती दस्त शक्का पेड़ पता भी था हमारा उम्मीद है कि आमीर करमा उसी दस्त शक्का था मैं सर एक का और मैं अच्छे के मसाइल रस्ता है ना हाल करके मजहबी जद्दोजहद करते हैं ये अच्छी के तब पाना दे विदा वाजा मच्छी ये आले वाल तोगा सच्ची बयान होता एक बार पता मैं दिले जोड़ा क्या हूँ वाजा मिन्नत वाला क्या आपका हमारा शर्फ भी पास मेहरबानी शुक्रिया।